Hello everyone, lamso gonor jotona ani YouTube channel. Tini norong ni bagai tuwi phegang balai no kaham kaisa offer ngaga ni crochet ni mani rok ni. Apuni price rok bo tini norong no sanai offer ni price sanai. Tai norong jotona dana musung khang Instagram tikhe norong ang bai kurang di. Ingkang ke omukhe bookmark sunflower ni bookmark nai di. Omo just kaisa ni 80 rupees khlai nai ang ri tongo kaisa di 80 rupees. আর যদি তিনটা নানানি হিংকাংকে তেকসা খাই রেনাই তাই অমংখা অ স্ট্রবেরি নি বুকমার্ক বহিনবানো বেকচাম বখলাই মানো হিংকাংকে অমো ব 80 rupees বাইকে নংনা আং রুই তঙ্গ তাই বতঙ্গ মুরপাং নি বুকমার্ক অ তিনটা নি সাইজ কিসা জুদা কাইসা তঙ্গ কিসা চিকন নাই দি সাইজ ব কিসা জুদা Cikon middle kaisa tongoi tongo tai kolok bo kaisa tongoi tongo so ang kaisa cikon no hingkangke 60 hingkangke middle no hingkangke 80 tai kolok no hingkangke 100 bai roi tongo nai di aro nangkangke screenshot nawai nai ani Instagram o message khai di ang bekurang di tai tongo strawberry ni keychain nai di ot charta no na khangkai tai bo double offer manai যদি কাইসা নানানি হিংকাংকে আং রুই তঙ্গো 50 rupees only 50 rupees ওই নরক মানাই আবনো only 50 rupees চারতানো নানানি হিংকাংকে নরতাইসা খাইবো মানাই নাই দে অমো কাইসা তঙ্গো বালাই নাই থক অমো হিংকাংকে octopus নাই দে octopus ni bang offer rui tongoi only 60 rupees kaisa ni only 60 rupees bai norok manai tai chartanon jodi norok nanani musung khangke aboni bo তেসা খাই নরক অফারও মাননাই অমংখা টুলিপ নি keychain নাই দি নরক ব্যাক চার্ম বখলাই মানো টুলিপ নি অম অনলি কাইসা 50 rupees নরক যদি যতন নানানি হিংকাংকে তেসা খাই ফানো মানাই ফেবা কাইসা নানা হিংকাংকা আং 50 rupees বাইনো রুই তঙ্গ নরক ন তাই অবংখা car hanging eba back jumbo khlai mano nai di balai na nai thok color juda tongoi tongo hingangke omobo kaisa ni only 100 by norong no rui tongo jodiwo bepak no nana ni hingangke oro tongoi tongo 1 2 3 4 5 6 7 7ta tongoi tongo 7ta no norong nana ni hingangke tesa komi man nai di balai no nai thok tai omongkha sunflower ni back charm nai di koita tongoi tongoro 2 3 4 5 pasta tongoi tongo belai no nai thang nai di back charm hingkangke no robo kaisa na re hingkangke 60 bai mannai judio bepak no nana ni hingkangke no teksa kalaike mannai joto no nana ni hingkangke tai omo hingkangke desi flower ni back charm nai di pink color ni botongoi tongo oro soita tongo norok soita no nana hingkangke soita no nana hingkangke teksa komai mannai judio kaisa nana ni hingkangke omo bo same omo bo norok mannai 60 rupees bai tai bo tongoi tongo nong ni bagai penguin ni keychain nai di different color ni balare nai thok nai di oro tongoi tongo total 8 piece tongoi tongo nor jodi 8ta no nana hingkangke tesa laite khe mannai Piaba kaisa no nana hingkangke nor oboman nai 60 rupees bai nai di balai no cute only 60 rupees bai no nor manai amo tai botongo ibelai ni keychain nai di kaini kufur color khlai omo hingkangka slightly different o jaga or mani amtesa brown light brown khaijak hingkangka mukhe white color roi nai di ibelai norok jodi o charta no na khangke kaisa free mannai gangke obo norok kaisa nana hingkangke obo manai norok 60 rupees bai joto no nana hingkangke kaisa free manji san bagai joto no bebang no nadi kaisa free mannai tai bo tongoi tongo sunflower ni keychain blai ganang khlai nai di colors oro pasta tongoi tongo norok pasta no nana hingkangke kaisa free mannai kaisa sunflower keychain omtesa to toro om free mannai om pasta na khangke tomung no kaisa na khangke to free kre kaisa na khangke noro obno manai 70 rupees bai noro keychain no nawai mannai
তাই বতঙ্গই তঙ্গ frog ni keychain nai di belai no cute duita color ni tangoi tango kanoro jodi kaisa nana ni hingkangke 60 rupees bai no man nai ar tomung no noro bebak no na bai na ni hingkangke te kicha khai no nai norok just obuni screenshot na di tai ani Instagram o message khai ro di